Hello student, this is Lipsita Das. Welcome to our channel. तो आज क्लास में हमें डिस्कशन करिबा मॉडर्न हिस्ट्री रो क्लास 3 कथा। तले या आगरु हमें ऑलरेडी डिस्कशन करि सारी जो मॉडर्न हिस्ट्री रो दुईटा क्लास। तो आज होचे हमरो क्लास 3 जोथिरे हमें डिस्कशन करिवु मूवमेंट्स गुडाको हम ओडिसा रे जो गुडाको हेतिला अगेंस्ट ब्रिटिशर। तले आज क्लास में हमें डिस्कशन करिबा मूवमेंट इन ओडिसा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तले अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कोन मूवमेंट हेतिला देखिबा। फर्स्ट स्लाइड को जिबा। तले फर्स्ट स्लाइड रे आसिला हमरो पाइको रिबेलियन। को रिबेलियन ना पाइको रिबेलियन। तले हमरो जो फर्स्ट स्लाइड रे आसिला पाइको रिबेलियन। तले मनरे आसुतबो जे पाइको को माने थिले। जेहेतु हम ओडिसा रो पिला पाइको को तो जानिचु किंतु तांको विषय रे हम टिके डिटेल्स देखि नबा। पाइको को माने थिले, तांकर काम कोन थिला ए विषय रे आगे हम देखि नबा। तले फर्स्ट देखिबा कि पाइको को माने थिले। पाइको को माने थिले ना ए ग्रुप थिले। ए ग्रुप ऑफ तुमरो ओडिसा रो ट्रेडिशनल मिलिटरी ग्रुप। तले ए ट्रेडिशनल मिलिटरी ग्रुप थिले। मिलिटरी ग्रुप थिले। तले माने कहा अंडर थिले ना एमाने होचंती हमरो गजपति रूलर्स को अंडर काम करूथिले। गजपति रूलर्स को अंडर रे काम करूथिले। तले कोन काम करूथिले ना शॉर्ट एज पीजेंट्स। तले समाने पीजेंट हिसाब रे काम करूथिले। आउ तुमरो वॉरियर हिसाब रे काम करूथिले। तले वॉरियर्स हिसाब रे काम करूथिले एंड फार्मर्स हिसाब रे काम करूथिले। तले पाइको माने को माने थिले ना माने होचंती गुटे ट्रेडिशनल मिलिटरी ग्रुप थिले जो माने कि गजपति रूलर्स को अंडर रे काम करूथिले। तले को भलिया काम करूथिले से माने ना पीजेंट हिसाब रे काम करूथिले, वॉरियर हिसाब रे काम करूथिले आ फार्मर्स हिसाब रे काम करूथिले। तले पाइको को माने थिले हमें बुझी गेले। वर्तमान देखिबा ए जो पाइको रिबेलियन कहा लीडरशिप अंडर रे हितला ना रिबेलियन वाज लेड बाय बक्सी जगबंधु। तले बक्सी जगबंधु यारो थिले मेन लीडर। तले बक्सी जगबंधुଙ୍କର अंडर रे हितला पाइको रिबेलियन। द हेरिडिटरी चीफ ऑफ पाइकस। तले जे कि थिले कोन ना हेरिडिटरी चीफ थिले। कहारो ना पाइको मानकर माने ताको बापा थिले चीफ। तले चीफ को पुओ से भी चीफ थिले। आउटब्रेक देखिबा इन मार्च 1817 द पाइको सपोर्टेड बाय पीजेंट्स। तले पाइको माननकु मार्च 1817 बेलकु सपोर्ट कले। को माने सपोर्ट कले ना तमरो पीजेंट्स माने सपोर्ट कले। आउ तुमरो जो ट्राइबल्स ग्रुप्स माने थिले जमींदार माने सपोर्ट करले। आउ तुमरो डिस्पोज्ड फ्यूडल लॉर्ड्स माने सपोर्ट करले। अच्छा फ्यूडल लॉर्ड्स कोन आगे हमें देखि नबा। तले फ्यूडल लॉर्ड्स न देखिले हमें फ्यूडल सिस्टम बुझी परिबा नाही। तले एबे देखिबा हमें आगे फ्यूडल्स को माने थिले। तले फ्यूडल्स को माने थिले माने करो जणे किंग थिले। जणे किंग थिले। किंग करो गुटे राज्य थिला। तले एटा होची किंग करो राज्य। तले किंग तो एका होची सब जगह रो होची टैक्सेशन सेरिका नै परिबेनी बा रक्षणाबेक्षण करि परिबेनी। तेणु राजा कोन करथिले तांको एरिया को किछि भाग रे भाग कर देथिले। माने कर एटा होची ए, एटा बी, सी सेमति डी, ई, एफ। तले भले किछि भाग रे भाग कर देथिले। छोट छोट भाग रे भाग कर देथिले। तले ए प्रत्येकटा जगह रो जने जने कोन थिले ना फ्यूडल हेड माने थिले बा लीडर्स माने थिले जो मानन को हमें सामंत बोली कहि थाउ। तले सामंत मानकर बा फ्यूडल्स मानकर काम कोन थिला ना एमाने होसि ए एरिया रो टैक्सेशन को कलेक्ट करूथिले बा टैक्स कलेक्ट करूथिले। ए एरिया को माने प्रोटेक्शन दउथिले। आउ कोन करथिले ना तमरो जुडिशियल सर्विस। जदि से जगह रे होची किछि प्रॉब्लम होची ताले तारो न्याय विचार रो भी करथिले। जुडिशियल सर्विस दउथिले। आउ कोन करूथिले ना मिलिटरी सर्विस दउथिले। मिलिटरी सर्विस भी दउथिले। तले ए सब काम करथिले फ्यूडल्स माने। तापर फ्यूडल्स माने ए सब काम करी टैक्स अदाय करी के किंग को पाखरे नै कि पहुंचौथिले। तले एटा थिला होची आगरु कोन ना फ्यूडेटरी सिस्टम्स बा फ्यूडल्स मानकर सामंतवादी प्रथा थिला। तले फ्यूडल्स को कथा हम बुझी परलु। वर्तमान स्लाइड्स को जिबा। ताले देखो एटी कोन कुआ गला ना एमाने समस्त सपोर्ट करले काहाकू ना पीजेंट्स जमींदार आउ तुमरो फ्यूडल्स लॉर्ड्स माने किछि ट्राइबल ग्रुप से माने समस्त पाइको मानको सपोर्ट करले। तापरे एमाने कोन करले ना एमाने पूरा आर्म्ड रिबेलियन कर देले काहा अगेंस्ट ब्रिटिश अगेंस्ट रे। को रीजन रे ना खोर्धा रीजन रे फर्स्ट होची तुमरो रिबेलियन स्टार्ट हल। ताले देखो
The rebels attacked police stations, government office and treasures. ताले rebellions माने जो माने थिले से माने attack कले कहा को attack कले police station को attack कले government offices गुड़ा को attack कले और government रो treasuries को attack कले ताले सब जगह को attack कले ଆଉ କଣ କଲେ ମାନେ ନା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ ପାୱାର୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର ପାୱାର ଅଫ ସିମ୍ବଲ୍ସ କୋଉ ଗୁଡାକ ଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ପାୱାର ଅଫ ସିମ୍ବଲ୍ସ କୋଉ ଗୁଡାକ ଥିଲା ନା ତମର ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ फ्लैग हो बा तुमरो कॉलोनियल आर्किटेक्चर से माने जहा जहा करथिले से टाइम रे कॉलोनियल आर्किटेक्चर्स ए सब को माने कोन करले ना डिस्ट्रॉय कर देले बा नष्ट कर देले ओके ताले ए स्लाइड्स को हमें कंप्लीट करलु बा बुझी पारलु नेक्स्ट स्लाइड्स पाखो को जिबा ताले नेक्स्ट स्लाइड से देखिबा कोन आ लिखा जाईची हाँ पाइको रिबेलियन देखो द रिवोल्ट क्विकली स्प्रेड टू ताले स्टार्ट हेतिला को जगह रे नाइ जो पाइको रिबेलियन द रिवोल्ट ताले स्टार्ट हेतिला को जगह रे ना स्टार्ट हेतिला हमरो खोर्धा रीजन रे स्टार्ट हेतिला धीरे धीरे क्विकली स्प्रेड हैला को जगह रो पुरी पिपिली बाणपुर ए सब जगह को स्प्रेड हैला सप्रेशन हैला द ब्रिटिश सप्रेस्ड द रिबेलियन रूथलेसली रूथलेसली बहुत माने निर्भीक भाबरे होची रूथलेसली कोन कले सप्रेशन कले ब्रिटिशर्स माने रिबेलियन को आफ्टर मैथ कोन हैला ना जगबंधु वाज कैप्चर्ड इन 1825 तार 1825 रे जगबंधु को कोन करा गला कैप्चर कर दिया गला ताको कस्टडी रे रखा गला केते पर्यंत ना जेते पर्यंत तांकर डेथ हे नथिला माने 1829 पर्यंत ताको कस्टडी रे रखा गला नेक्स्ट आसिला हमरो देखिबा हाँ ओडिशा एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ताले ओडिशा रे 1857 रे जो रिवोल्ट हेतिला तार कोन प्रभाव पड़ता ओडिशा रे केमती परिस्थिति थिला देखिबा ताले फर्स्ट हमें 1857 रो रिवोल्ट कथा आगे टिके देखिनबा 1857 रो रिवोल्ट कथा बुझिनबा 1857 रे रिवोल्ट काहे की हेतिला ताले रिवोल्ट ऑफ 1857 ताले याकू हमें आउ कोन कहू ना याकू हमें सिपोई म्यूटिनी बोली कहि थाउ सिपोई म्यूटिनी बोली कहि थाउ ताले देखो एठी जो हमें याकू सिपोई म्यूटिनी बोली कहि थाउ एथिरे कोन हेतिला प्रॉब्लम ना रिवोल्ट काहे की करथिले ना एठी होची तुमरो सोल्जर्स माने रिवोल्ट करथिले रिवोल्ट किए करथिले ना सोल्जर्स माने रिवोल्ट करथिले कहा अगेंस्ट रे ना अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ताले ब्रिटिशर्स करो अगेंस्ट रे हमरो रिवोल्ट करथिले को माने ना होचंती आर्म जो सोल्जर्स माने ए माने म्यूटिनी कर देथिले ताले देखो जो म्यूटिनी करथिले सोल्जर्स माने काहे की करथिले सोल्जर्स मानकर कोन एमती असुविधा हैला ना सत्ते बेले से माने यूज करूथिले जो गन गुडा को ओ गन यूज करूथिले ना तमरो एनफील्ड राइफल ताले एनफील्ड राइफल को समाने यूज करूथिले ताले एनफील्ड राइफल किछ ए टाइप रो तुमरो देखा जाय मैम तो ड्राइंग बहुत सुंदर करंती तो जा भी हो तुम के एडजस्ट करबो ताले किछ गन होची तुमरो ए टाइप रो देखा जाउथला ताले जो गन देखा जाउथला गन को जे माने यूज करूथिले गन सामने रे कोन थिला ना ए जगह रे किछ ए टाइप रो स्ट्रक्चर थिला माने गन रो जो सामने थिला सेटा हमरो ए टाइप रो स्ट्रक्चर्स थिला ताले एटा थिला कोन ना एटा थिला तुमरो ग्रीस कार्ट्रिजेस ताले जो ग्रीस कार्ट्रिजेस थिला माना जाउथला कि एटा होच कोथरे तयारी हेची एनिमल फैट रे अने हमरो पिग होंतु काउ होंतु तांकर फैट रे होची तयारी करा जायची बोली कुहा गला जहा जोटा कि तांकर रिलीजियसली बहुत ही गोटे हार्मफुल इफेक्ट पकेला सोल्जर्स माननकु ऊपर माने सोल्जर्स माने ताकू पार्टी रे कामुडी की ए जो ऊपर ताकू पार्टी रे कामुडी की छिड़े की राइफल को चलेबार थिला तो जोटा कि होची ब्रिटिशर्स माननकु भल लागिलानी बा सॉरी ब्रिटिशर कोची एमाननकु हमर जो सोल्जर्स माननकु भल लागिलानी आ से टाइम रे मंगल पांडे जी थिले जो से ब्राह्मण फैमिली रो बिलोंग्स करूथिले ताले से ही फर्स्ट होची रिवोल्ट करले ताले रिवोल्ट
started by ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି ହେଲା 1857 ରେ, ୟାର କଣ କଣ ହଉଛି ଆମର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଥିଲା ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଅନଲାଇକ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓଡିଶା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱିଟନେସ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ। ତାହେଲେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେଭଳିଆ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମ ଓଡିଶାରେ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି କି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା। ନା ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ରାଜନାରାୟଣ ସିଂହ, ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜନାରାୟଣ ସିଂହ, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହେଲା ନା 1859 ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଥିଲେ ଆମର କିଙ୍ଗଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା କେବେ 1859 ରେ। ହିଜ୍ ୱିଡୋ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱିଡୋ ରାଣୀ ଥିଲେ ମୋହନ କୁମାରୀ ୱାଜ ଡିନାଇଡ୍ ସକ୍ସେସନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ତାହେଲେ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଦେଖ, ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି ପାଇଁ ମାନେ 1857 ର ରିଭୋଲ୍ଟରେ ଯେମିତି କଜ୍ ଗୋଟେ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି ଥିଲା, ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କଜ୍ କଣ ଥିଲା ନା ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବେ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ କଣ। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଆଗେ ଆମେ ବୁଝି ନବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦେଖ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ କଣ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆନେକ୍ସେସନ ପଲିସି। ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆନେକ୍ସେସନ ପଲିସି। ଏ ଆନେକ୍ସେସନ ପଲିସି ଯୋଉ ୟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କିଏ କରିଥିଲେ ନା introduced by ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନେକ୍ସେସନ ପଲିସି ଥିଲା, ଏ ପଲିସି ହିସାବରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଏଇ ପଲିସି ହିସାବରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଏନି ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର, ଆରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ତ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ତାହେଲେ ଏନି ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉ ଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ମେଲ୍ ହାୟାର ନଥିଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ ମେଲ୍ ହାୟାର ଥିଲେ, would be annexed by the British। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କୁହାଗଲା ନା ଏନି ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ, ଯେତେ ବି ତୁମର ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେଲ୍ ହାୟାର ନଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କୁହାଗଲା ନା ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ତମ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କ କବଳରେ ରହିବ ବା ବ୍ରିଟିଶର ସାପେ ନେଇଯିବେ। ତ ସେଟା ଥିଲା ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ତାହେଲେ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହିସାବରେ ରାଜନାରାୟଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ କୁଇନ୍ ଥିଲେ ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀ, ସିଏ କହିଲେ କି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କଣ ହେଲା ନା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେବେନି କହିଲେ, ଏପଟେ ବ୍ରିଟିଶ ତ ଜବରଦସ୍ତି ନେବେ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ରିବେଲିୟନ। ତାହେଲେ ଦେଖ ରିବେଲିୟନ ରିଭାଇଭ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତାହେଲେ କାହାର ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ରିବେଲିୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜବଂଶର, ବା ସିଏ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସକ୍ସେସର ଥିଲେ। ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦିଓ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଯୋଉ ଥାନ୍ତି, ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜଣେ ସକ୍ସେସର ଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ had earlier resisted British rule after 1827 but was imprisoned। ତାହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ 1827 ବେଳକୁ ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଖେଇ ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଇମ୍ପ୍ରିଜନ୍ଡ ହେଇଗଲେ। ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ କେବେ ନା 1857 ରେ। ତାପରେ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲେ ଗୋଟେ ଗରିଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସ। ତାହେଲେ ଗରିଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହଉଛି କଣ ନା ତୁମର ଏଇଠି ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଗରିଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସ, ତାହେଲେ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଗରିଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆର୍ମ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ନେଇକିନା ଟ୍ରାଡିସନାଲ
ଆର୍ମିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ରିବେଲିୟନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏରିଆରେ ସେ ରିବେଲିୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ହିଜ ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱେଲ୍ ବିୟଣ୍ଡ 1857। ତାହେଲେ 1857 ରେ ତାଙ୍କର ସରି ନଥିଲା, ସେ ଅନଟିଲ 1864 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ସିଏ କଣ ନା ସରେଣ୍ଡର ନ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ତାଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପଡିଲା 1857 ର ରିବେଲିୟନରେ। ତାହେଲେ 1857 ର ରିବେଲିୟନରେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପଡିଲା ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆସିଲା ରାଇଜ ଅଫ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ଏଜ ଏ ସିମ୍ବଲ ଅଫ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲସ ଅଫ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିସାବରେ ମାନାଗଲା। ଥ୍ରୋ ଓଡିଶା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱିଟନେସ ଫୁଲ ସ୍କେଲ ରିଭୋଲ୍ଟ। ଯଦିଓ ଓଡିଶାରେ ଆମର ଫୁଲ ସ୍କେଲ ରିଭୋଲ୍ଟ ଦେଖା ଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିରୋଇକ ଫିଗର ହିସାବରେ ମାନାଗଲା, ଯିଏକି ତୁମର 1864 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଥିଲେ। କନସୋଲିଡେସନ ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର। ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର କଣ ହେଲା ନା 1857 ର ରିଭୋଲ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କୋସିୟସ ହେଇଗଲେ ଓଡିଶା ପ୍ରତି। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଓଡିଶାକୁ ଆମର ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଓଡିଶାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେନି। କହିଲେ ନା, ଯଦି ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଭଳିଆ ଆହୁରି ବୀର ଯବାନ ମାନେ ସବୁ ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଟାଇଟନିଂ କରିଦେଲେ ମିଲିଟାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆମ ଓଡିଶାରେ। ହେଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଡରେଇ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଆମ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ନା ତୁମର ଇନ୍ସପିରେସନ ଫର ଲେଟର ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ବା ତୁମର ଜାତୀୟତାବାଦ କଥା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁ କାମ କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ନା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ହଉ ବା ତୁମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ହିସାବରେ କାମ କଲେ। ଇନ୍ସପିରେସନ ହିସାବରେ କାମ କଲେ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ ହିସାବରେ ଜଣେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭେଇଲେ। ତାହେଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମସ କଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଡପ୍ଟ ସ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସର୍ଭାଇଲାନ୍ସ ରିଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର କୋର୍ସ ଥିଲା। ସିପୋଇ ମ୍ୟୁଟିନି ବି ଗୋଟେ କଜ ଥିଲା। ସିପୋଇ ମ୍ୟୁଟିନି ବି ଗୋଟେ କଜ ଥିଲା। ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ ଅଫ ଲାପ୍ସ ବି ଗୋଟେ କଜ ଥିଲା। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେ କଜ ଥିଲା 1857 ର ରିଭୋଲ୍ଟ ର। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ରିଅର୍ଗାନାଇଜ କଲେ ଟାକ୍ସେସନ କୁ, କଫ କଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ ରିଭୋଲ୍ଟସ ଇନ ଓଡିଶା। ଯେମିତିକା ଆମର ବାଧା ଦେଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ ରିଭୋଲ୍ଟସ ଗୁଡାକୁ ଓଡିଶାରେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ସେସନ୍ସ ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ କଣ ଥିଲା 1857 ର ରିଭୋଲ୍ଟସ କଥା ଡିସ୍କସନ କଲୁ, ପାଇକ ରିବେଲିୟନ କଥା ଡିସ୍କସନ କଲୁ। ଆଇ ହୋପ ସେସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଥିବ। ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଜଣେଇବ। ତାହେଲେ ସେସନକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଡନ। ଓଭର।